Thank you very much. As I understand also from the title of the report, we are talking about EU cooperation with Russia on the issue of fighting organized crime. I'm glad that your last point was about the mutuality and the actual cooperation character of these discussions. I might be too sensitive to this issue because I'm also from Eastern Europe, and after the so-called democratic transition, I also went through a period when Westerners came to my country and always lectured us on what are we supposed to do. And excuse me if I'm overly sensitive, but it occurred to me you raised the issue of human rights in Russia. I'm not saying that there are no problems with human rights in Russia, but I must also say that there are major problems with human rights in the European Union. If we go on YouTube and put police brutality in the EU, we see some absolutely shocking horror films on police brutality in Spain, for example, and some other countries, in Hungary in 2006. Now lots and lots of police brutality on the streets against protesters, against austerity measures. So I'm not sure what exactly the context of this particular cooperation in which we want to lecture Russia about human rights again. And the same with discrimination. I mean, what does discrimination, the issue of discrimination exactly have to do with this particular context? Don't misunderstand me, I'm a great fighter for anti-discrimination, in particular when it comes to sex discrimination. And I know that as far as Russia is concerned, we also have, I mean, the West have a lot to learn from Russia when it comes to non-discrimination at the workplace, for example, women's role in the workplace, in public life, and so on. So would you please enlighten me on these two issues? What does the issue of human rights? I fully understood the issue of digital independence, that's correct, no question about that. But human rights in general in Russia and discrimination, the issue of discrimination in Russia, what does it have to do with EU cooperation with Russia on intelligence sharing and cooperation with respect to third countries on fighting organized crime? Thank you very much. Teljes mértékben egyetértek a felvetésekkel, és valóban én is úgy gondolom, hogy a jelentésünkben ugyanezen a vonalon helyezkedünk el, mint ön, főként a diszkriminációmentesség az emberi jogok kérdésének tekintetében, hiszen stratégiai értelemben az Európai Uniónak az lenne a legjobb, hogyha egész egyszerűen beismerné azt, hogy az Európai Uniónak saját problémái is vannak ezen a területen. Jelenleg a helyzet felmérése történik mindkét oldal részéről, az orosz fél részéről, ahol leginkább politikai megfontolások lépnek életbe, hiszen az oroszok kritikával illetik az Európai Uniót a lett és észt országi orosz kisebbség helyzete miatt. Tehát itt nagyon sok feltételesség van. Oroszország rendkívül érzékeny bármiféle kritikával kapcsolatban, amely az emberi jogi helyzetet illeti, ami hát persze érthető, hiszen itt nagy emberi jogi problémák vannak, legalábbis a független szervezetek szerint. Minden esetre szereti azt is hallani, hogyha az Európai Unió önkritikát gyakorol. Itt igazából nem egyfajta kioktató stílust kell Oroszországgal kapcsolatban alkalmazni, ezzel teljes mértékben egyetértünk az ön véleményével.